Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые соотечественники. В последнее время резко обострилась ситуация с торговлей наркотиками, с их использованием и с борьбой с этими страшными явлениями. Сегодня наш народ озабочен тем, что все шире и шире в нашу республику заводятся различные средства наркотического характера, и наша молодежь приобщается к этому. Мы считаем, что это страшное явление, которое может принести огромный ущерб нашему народу. Поэтому обращаемся прежде всего к своему народу. Мы просим и предлагаем, чтобы прежде всего каждая фамилия, каждый род занялись выявлением людей, которые занимаются противоправной деятельностью в отношении наркотиков в своем роде. А потом обращаемся к органам власти Республики Ингушетия. Та деятельность, которая осуществляется нашими молодыми людьми, входящими в антилирику, связана с тем, что наши власти, очевидно, не дорабатывают. Они видят больше ситуаций, когда торгуют наркотиками, употребляют их, однако власти, зная об этом, не принимают меры. Поэтому мы обращаемся к вам отнестись к тем людям, которые, возможно, нарушили какие-то положения закона, отнестись лояльно, с учетом того, что и мы сами приложим усилия, чтобы в дальнейшем эти организации работали без нарушения закона, строго в рамках закона и в интересах нашего народа. Вот с этим обращением сегодня к вам обращается род Оздоевых, который здесь присутствует, и призываем все наши рода сделать то же самое. من رأى منكرا فليغيره بيده. عصم وهم حرم هم der vasıga şekil gitse yoktu ol aşağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. فإنهم يستطيع فبلسانه. ما قاسن كل جسا حيز وعشت صدوالي. من تزداد الله يو حرم هم دا der سيدوش سبوه عصم دا der sam دي الشات ناهي يقبوه من دوح وهم ظلم وواهي لا له. فإنهم يستطيع نقاسن إذا الله وعشت صدوالي فبقلبه دقت ستناه تاليدر لهم حرم الله عز شمال تاليدر لهم قابل مديلا ليكشر تاريخ حتى أصلا أجان والله yok. أخذ كل جساز سجيوتو يا غرين تان çoğul kat otu be adlı al ketilir ot beş nah dediğiz gel hacda hiç kimse yoktu oraya. Sar hadijlik o da şeyden haz tam mehter ve galaştı ki bu sona ki dike derjat şamar. Çok zulmaj den bu kokos muji hayır sam bahanor na hayete bu muji sam şaham teha kahir wasak şaham doğal bohder wasak sar o halas biz ejnah yok o سهم تأخيه جدا سأخير شو دام يأتوا باخ وصامل ليش بيتين لا قبل شيء كياس أزدوي بي أزدوي إجا الأنت ليرك يوكل وزج لير ملوت هو داتسي أزدوي بيتين لا إس ملو خوش أوش تشي قرص بيت ديج تنبيش كده عاديس يبغى غير بيشات صدفي حيسجل نجحتنا صدفي عدد دول بيدس عدد خد نو وكال داد بولجينية الأنت اللي كسبوه بيربوسك سن سدويلا سن أقولون ديل صدق دولة أقولون ديل صدق دول نه وشو باور صدق بنا ورث بنا دعوتش هنياتش سن تيبناها ميحكا زيدتو ديرلاتر دير خاديز ويجين خاديز زيتو دير دواتش نا نيح بيتو وقتش حيسك يعني قيتلي حيتشقيتو عادل عليه عادل تنوع في تيب ناحية دير دواز الباز اللي يلوسك الباز اللي يلوسك ملو تخرداتي هنا دلي دائم يعني تنداهي الغولي تنوع دلي دعا ديلس Hamza ve tekrar Raşa yolcu boksnaha grup yalçıta et pizza kugul az akıl hadı diye yesek ve tepa ve yubor lilberbiyan kug hayadari hayan delçi
o ip kıytsa godanat o hatsın. Tın değerli ve şeygi tın şeygi dağıdı. Ne gelsene yuva atı buti. O hande do tazir yerde. Maladı. Adın dalı buha. Adın voçusu. Hatta yurtu gıdadı o. Tamada gıdadı, Turkuş gıdadı, imamı gıdadı. O censi gırlı bilili ahar şey var. Soçult hakikat olacak. Bu bilahlar raja gitti ve de bu bakına bu li bilahlar haddi değerlendirdi. Sıdîkır hut funadili şeyna kulyu dahaş. Bisin eylik eliyor bu segbi. Sedeyin şurada eylik eliyor bu segbi. Berketçi de haddat olur tal boksna. Hadi doluydur. Sahut maşya fakir bu lidir bu şeyde. Şey deldi şey keyifler her şey dizler daldı.